buksan natin dito. Ayan. So, dito. Ganyan guys. So, hello guys. Dumating na yung DJI Cellular Dangle 2 natin guys. Ayan. So, in-order natin ito guys. Galing sa isang source natin. So, buksan natin guys. Tingnan yung carton guys. Oh, laki. Pero maliit lang to guys. Yan. So sakto yung balot niya guys. Oh. Safe na safe yung pagkabalot guys. Yan oh. Yan guys. Ayan. DJI Cellular Dangle 2. So ito guys. Ito yung pang ano guys. Pang Mavic 4 Pro. So ito guys. Ito yung pinaka-unit niya. Ayan. So tingnan nyo guys. Ang liit. So ang liit niya guys. Ayan. So sukatin natin kung ilang inch ba to guys. So ito. So 1, 2, 3. So dito. Ayan. So ano lang siya guys, 1.5 inches. Ayan. Ayan guys oh, 1.5 inches. Ayan oh. Ayan. Tapos yung laki niya, ayan. Ayan guys. So pwede tayo dito. Pwede tayo dito guys. Ayan. So 2 cm. 2 cm lang guys. Tapos yung haba niya, so ilan to? 4 cm. 1, 2, 3, 4. So 4 cm guys. Ayan. So kita nyo guys. Ayan. So ganyan lang yung laki niya guys. Ang liit. Ayan. So ito guys. Tapos yung ito yung indicator light. Ayan. Tapos yung sa SIM card. Ito buksan lang to. Ayan. So guys, may cellphone tayo. So try natin yung SIM card natin guys. Kung para masubukan natin. Ayan. So nawala yung ano ko guys. Ito na lang. Ayan. So kunin natin yung isang SIM card ko guys. Ito. Ayan. Ito guys. Ito yung kunin natin. So ayan. Paano ba ito kabit? So ganyan. Ganyan natin kabit guys. Ayan. So diin lang. Diin lang natin. Ayan. So pumasok na siya guys. Takpan natin. Buksan natin dito. Ayan. So dito. Ganyan guys. So ayan guys. Dito. Pasok natin. Ayan. Ayan. So pagkatapos dito naman sa kabila. Na natin guys. Okay ba? So dito. Ayan. So dito yan. Ganyan siya guys. Tapos apa natin ulit. So may SIM 1, SIM 2. So ayan. Balik natin to. Ayan. So try natin buksan guys. Try natin guys kung gumagana ba.
Gumagana na guys. Yan. So, i-try natin tanggalin ulit guys. Try natin. So, ayan guys. Tingnan natin. So, wala guys. Tingnan nyo. Wala. Hindi siya naka-on. Ayan. Ayan guys. So, wala siyang signal. So, ayan. So, i-try natin ulit guys. Try natin ulit. So, ikabit natin. Yan. Yan. Tapos, yan. Yan. So, yan guys. Kita nyo yan guys. May pula. So, ibig sabihin guys, connected na. Yan. So, ayan guys. Tingnan nyo. Yan. So, may signal na siya guys. May signal na. So, i-try natin guys. Try natin siyang tawagan kung pwede ba. 0935442663. Yan guys. Nag-ring pa yung guys. So, ibig sabihin guys, connected na siya. Kasi nag-ring. Yan.